Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ জিউ ঘৰলৈ মানে কুহু মোৰ ভণ্টি তাই আজি ৰাখি পিন্ধাব পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন যিহেতু সেয়েহে গৈ আছোঁ তালৈ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো অপাৰেট কৰিব আমাৰ চুকুৱে কোলা কোলা আছে It is just 9:30 just AM. AM ho. क्या बोलो? अम्मा तुम्हार कामটা করো না Skip करो. আমাদের সব রেডি আছে না ফ্রেশ হবা राखी बंधन दे आदि राखी दिन वाला माटी ले रहा है. हेलो. हाय. কেমনে লাগালা কেমন লাগাছিল যে এই তোমাৰ হেৰিয়ত এইখনত এই কি বুলি কয় এই চিৰিয়েলখনৰ কেৰেক্টাৰ নাম কি আছিলে কোনটো সিরিয়াল এইটো বৃষ্টি জিও পঙ্খী জিউ নে পংখী দুটাই জিউ বুলি মাতে পংখী বুলি মাতে দুটাই মাতে পংখী বুলি কোনে মাতে পঙ্খী বুলি তো মায়ে মাতে জিউ বুলি কোন নাজানো সবে জিও পঙ্খী মিক্স কৰি মাতে আচ্ছা ক্যাৰেক্টাৰটোৰ নাম জিও পঙ্খী জিউ भी है पंखी भी है আৰু পঙ্খী এইজনী মোৰ ভণ্টি তাইৰ নাম মোৰ দাদা তাই আকৌ মস্ত ফুটুৱা বুলি নাভাবিব কিন্তু বহুত ভাল আহিছোঁ আমি এতিয়া কি কৰিবলৈ আজি ৰক্ষা বন্ধন ৰাখি পিন্ধিব আহিছোঁ কিন্তু লেট হ'ল তাই খং কৰি আছিলে কিন্তু এতিয়া খংটো কমি গ'ল আৰু বুজি পাই শ্বুটিঙত আহিছোঁ কাৰণ ময়ো শ্বুটিং কৰোঁ বৰ মৰম লগা এজনী पहले ये दिखाओ ये फिल्टर दिखाओ ये क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करो ये है मिनी फिल्टर बट ये काम नहीं चलता है नहीं चलता है पर पानी नहीं है इसमें अच्छा ठीक है कोई बात नहीं और ये है मेरे बचपन का गिटार अच्छा ये तो मैंने देखा है पहले हाँ। मेरा और ये है मेरा एक्सटेंशन नीड्स जो आज तक मैंने लगाया नहीं है वो अलग बात और ये है ऑडियंस जो हमेशा इधर ही बैठे रहते हैं और ये मेरा किचन सेट है और ये मेरा स्टडी एरिया है ओके ओके কয়টো কি হয় राधा कृष्ण बलराम राधा कृष्ण बलराम बलराम वाले क्यूट ना बहुत क्यूट है बलराम बलराम कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधे 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 चिंतपाक थम थम चिमटबाक टप टप हमारा चिमटबाक मकसद टम एक टम चिमटबाक टम टम है। हमारा मकसद एक है তুমি কি বনাব জানা খানা মই ब्रेड टोस्ट Bread ब्रेड toast, पिज्जा ब्रेड पिज्जा फ्राइड मैगी फ्राइड मैगी विथ एग विथ एग पराठा आलू पराठा ओके रोटी ओ चिली अनियन विथ टमाटर एंड सब्जियां আৰু फ्राइड राइस चाउमीन पास्ता ओके दाल चावल नहीं उतना तक नहीं गई मैं इतना तक नहीं गए ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया তাই শিকি আছে বঢ়িয়াকৈ খানা বনাবলৈ আৰু এয়া কুহুৰ মায়ে মানে মোৰো মা তেখেতৰ ভায়েকক ৰাখি পিন্ধাব লৈছে তাৰপিছত আমাৰ ছটা বাচ্চাকেইটাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ভায়েকক প্ৰায় ৰাখি পিন্ধাইছে আজি পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন ককায়েক আৰু ভনীয়েকৰ মাজৰ সম্বন্ধটো এনেও বহুত বেছিয়ে শক্তিশালী আৰু বেছি শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ বাবে এই পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন উদযাপন কৰা হয় আৰু এতিয়া মোৰ পাল পৰিছে ৰাখি পিন্ধাৰ তো গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে সকলোবিলাক কেনেকৈনো কি কৰে তাই Ayan, sige na. Ayan, siguro.
Wow. Thank you so much. मेरे तरफ से भी कुछ है। ये खाने वाला। खाने वाला मेरा सबसे इम्पोर्टेंट था। ये खाना ले जाने वाला। ये पहनने वाला। ये पहन के खाने वाला। पहन के खाने वाला। কেনেকা লাগিছে কালাৰটো? I love it. I love it. ये तेरा भाभी ने दिया। पता नहीं यहाँ पे कौन सा चीज है यार। I love it. I love you. अच्छा। ओके। Thank you. और कुछ है। इतना कुछ चीजें बन रही है। Wow. It's so pretty. ये खाना खरीदने वाला। Thank you. এটা কেনেকা লাগিছে? बहुत बढ़िया से। সেইকাৰণে বাকি সব থৈ দিছে এইটো আগতে লগাই। नहीं नहीं। নমস্কাৰ নমস্কাৰ সেৱা तथास्तु तथास्तु। এটা পাপ্পি আগে হৈ যায় फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजार मेरी बिना আমি যে অকলে বনাইছে সব টেস্ট করো আমার কুকুরে বনাইছে সব এটা এটা অলপ আমি এটা ভাতটো খাই লওঁ मम्मी और पापा इधर बैठेंगे। ये लो तो मेरा वाला लड़की को लड़की वाला लड़कों को लड़का मारी छुरी लाइट ऑफ करो या फैन ऑफ करो। ये लाइट ऑफ कर दो। हाँ राइट। ओके। উঠি খাই লোৱা তাৰপিছত লাষ্টত মাছ मैं तो फिर से थक गई थी। पूरी से पानी खाए खाए भात खाइছে চিকেনত জ্বলা বেছি হ'ল অলপ। এতিয়া টোপনি ধৰিছে শুই থাকিব আৰু ন যাম আৰু এতিয়া गुड नाइट गुड नाइट। গুড নাইট আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ন আকৌ কেতিয়া লগ পাম আহি যাব আৰু যেতিয়া যেতিয়া মন মন যায় যায় তেতিয়া তেতিয়া হয় নাই এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ন আকৌ আহিবা। তোমাৰ দিয়া